sih happy ya, karena aku berkomunitas gitu, aku punya banyak teman-teman yang juga LGBTQIA plus gitu, dan aku ngerasa teman-temanku pun yang cuma ally aja itu tuh juga tetap mendukung aku to whatever I do gitu. Mereka benar-benar mendukung aku, benar-benar mau sampingku no matter what happens gitu. Tapi kalau misalkan kayak di kampus atau di antara teman-teman SMA, SMP gitu, mereka semua tahu. Jadi semua tahu kecuali keluargaku gitu. Dan tentu diskriminasi itu datang dari orang-orang terdekat. Apalagi bagi gue tuh dari keluarga aku sendiri gitu. The experience of being part of the LGBTQ plus community is not fun. Yeah. Especially for your mental health. It's not fun to not be accepted. It's not fun to be invalidated. It's not fun to be just hated just because you're you know? Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission intitulée Le pouvoir d'être soi, une partie inspirante de la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, on va vous inviter pour voir une vie inspirante. Dans un monde en constante évolution, il y a des histoires qui méritent d'être racontées, des voix qui méritent d'être entendues et des cœurs qui méritent d'être vus. Nous sommes ici pour célébrer l'amour sous toutes ses formes, la diversité dans toutes ses couleurs et la force qui naît de l'acceptation de soi. Rejoignez-nous alors que nous explorons les parcours, les joies, les défis et les triomphes de la communauté LGBTQ+. Prêt? Allons-y! Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois sensible et fondamental, l'importance des espaces sûrs pour les jeunes issus des minorités, en particulier dans un contexte où la différence est souvent marginalisée. À Yogyakarta, une communauté appelée QLC Yogyakarta s'est formée pour offrir un refuge à celles et ceux qui cherchent à être écoutés, compris et acceptés. QLC, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange et de soutien. Ce n'est ni une institution officielle, ni une organisation rigide, mais un collectif humain, solidaire, qui permet à chacun de se sentir moins seul face aux violences, aux incompréhensions ou au rejet. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le quotidien de Carola, l'une des membres actifs de la communauté. À travers ses récits, elle nous parlera de son expérience personnelle, mais aussi du rôle que joue QLC dans sa vie et dans celle des autres membres. Awalnya sih memang kamu cari safe space ya. Iya. Kan I think it's very common among minorities untuk berkomunitas itu ya aman gitu kan. Dan itu mungkin bisa apapun. Kalau di Jakarta akhirnya mereka agak segmented lesbian, gay, waria gitu. Sekarang kalau di Jogja ternyata lebih street inside jadi rembel. Mungkin memang yang senior itu ada yang membangun transpuan ya gitu, mereka udah punya organisasi sendiri. Tapi kalau yang muda-muda tuh akhirnya ya udah ngambek jadi satu aja. Jadi kami mencari ruang aman, ruang monas dan yang tetap kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa ada judgement. Makanya kalau orang mau itu tuh harus diskriminasi dulu sebelum atau Jadi tujuan utamanya adalah untuk nge-create safe space ini ya. Oke. Halo Kak, mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Carola, aku dari Jogja, sehari-hari mencoba bertahan hidup dan akhir-akhir ini baru sibuk ngurusin bangkanya Luigi 2025, satu festival HAM yang QLC di dalamnya juga itu. Jadi tadi Kakak sempat mention si QLC ini. Ya. Kak ini berarti pendirinya? Oh bukan. QLC itu awalnya dari Jakarta. Oke. Jadi ada teman, ini dari Bekasi sih sebenarnya, tapi terus pendidikannya di Jakarta, teman-teman di Jakarta.
Terus dari situ mulailah kayak, oh menarik nih kalau misalkan ada GLC di dalam kota lain tanpa harus kayak pusatnya itu di Jakarta. Jadi bukan modelnya itu bukan kayak yang kayak karena pusatnya di Jakarta semua peraturan itu harus ikut Jakarta tuh enggak. Jadi kayak berapa aja terserah mau bikin kiosnya kayak gimana. KLC sendiri tuh cakupannya seberapa luas sih Kak? Maksudnya kayak oke tadi di Jakarta, terus di Jogja, terus apa ada lagi nggak di mana? Yang paling aktif sih sebenarnya Bali, Jakarta, Jogja, terus Malang ada yang baru. Soalnya dengar-dengar mau ada tapi belum. Sebenarnya awalnya dulu ada sampai Makassar, Surabaya, tapi biasanya orang-orangnya pada nggak aktif gitu. Keluar dari kotanya, udah sibuk kerja. Mungkin Kakak bisa jelasin KLC ini apa sih? Jadi KLC itu Queer Language Club. Kalau dilihat dari namanya kan kayak, oh pertukaran bahasa nih. Emang iya dan enggak. Kalau dulu zaman-zaman aku masih jadi bentuknya diskusi, misalkan 90 menit, 40 menit pakai bahasa Indonesia, 45 menit pakai bahasa Inggris. Awalnya gitu. Tapi terus aku melihat kok aku banget ya. Akhirnya yang lain juga setuju untuk mengomentari ini, akhirnya menjadi lebih cair. Dan kita mikir language itu kan bisa dipakai dalam semua hal. Ngobrol kayak gitu, udah pakai language tuh. Bahkan kayak slangs, bahasa queer itu kan juga beda. Bahasa Inggris queer dan bahasa Inggris biasa itu juga beda. Gitu. Jadi slay itu kan sebenarnya bentuknya dari kulturku ya. Gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang kan, oh slay itu artinya banji ya kayak nggak segampang itu juga. Slay is that you are attractive, you are amazing. Terus di dalam komunitas ini tuh kebanyakan dari kalangan yang gimana sih Kak? Maksudnya kayak misalnya umurnya atau profesinya gitu. Kalau umur sih karena kami kemarin gadis mencoba untuk regenerasi, akhirnya kebanyakan yang kuliah karena biasanya yang udah lulus kuliah kan sibuk kerja so we understood that. Kami pun yang organizer juga yang masuk kuliah tuh cuma beberapa orang aja, misalnya udah lulus, sudah kerja, termasuk aku gitu. Tapi tetap menyempatkan untuk bisa membantu komunitas ini. Tapi ada juga yang bahkan di atas pun ada gitu. More than 50% is like So majority is. Aku ini kan baru kecimpung di dunia entertainment ya, dan aku menemukan banyak banget queer atau people who is from this community gitu. Apakah banyak juga yang bergabung di Flex? Ya sih ada banyak. Visual artist ada, tattoo artist, anak-anak sinetron ada, tari ada, musik sampai ada sih kayaknya harusnya. Banyak ada juga banyak. I think queers are meant to be creative. Kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama komunitas KLC ini? Mungkin dari awal sampai sekarang. Pokoknya kami ada yang dari serius sampai nggak serius. Apa aja tuh? Diskusi ada, workshop ada, terus kemarin tuh yang terakhir menulis puisi. Menulis puisi, tapi kami juga ada poetry night. Apalagi ya, potluck. We all love potluck. Yes. Terus sampai party. What is queer without party? Yeah. The queers love party. Yes. And queer parties are political. Karena di situ lagi-lagi ada teman-teman. Dari kegiatan-kegiatan yang diadain sama KLC ini, pengaruhnya anggotanya seberapa besar ya? Beberapa aku mulai diskusi jadi tahu gitu, mencoba mendiskonstruksi itu. Jadi orang pasti akan tahu kayak in a way itu kayak lecture tapi in a very chill way. So within the community aku pengennya sih orang-orang tetap saling jaga, saling menguatkan karena gak bisa dipungkiri ini adalah komunitas yang marginal, komunitas yang terpinggirkan gitu kan, komunitas yang sangat ringkih untuk dapat
persecution, judgment, riots, saling jaga kalau makan sama-sama kelompok. De l'interview président, nous pouvons voir que QLC veut fournir un endroit sûr ou safe place pour la communauté LGBTQ+, en organisant divers événements, tout en fournissant plus de connaissances sur LGBTQ+, à la communauté dans son ensemble. Reconnaissons les communautés LGBTQ+, davantage en les faisant se sentir en sécurité et acceptés. Donc, allez créer un espace confortable et sûr autour de vous, pour eux et pour nous. Merci, au revoir.